mencapai misi yang satu, permisi kita bantu. Tahniah. Siaran langsung ini dibawakan khas kepada anda oleh Akademi Youtuber Malaysia. Tumpukan perhatian anda. Siaran langsung akan bermula sebentar lagi. Link sijil akan diberikan di hujung siaran ini. Pastikan diisi dalam tempoh yang ditetapkan. Terima kasih. Hai semua. Salam sejahtera kepada para guru, ibu bapa dan semua pelajar sekalian. Selamat datang ke Pusat Tuisyen Akademi Youtuber dengan usaha sama e-didik Malaysia dan Gerak Bulu Malaysia. Bermula percuma selamanya percuma. Saya kenalkan diri dahulu. Nama saya Cikgu P. Kini mengajar di College Tingkatan 6 Tun Fatimah, Melaka. Pada petang ini, kita akan bersiaran langsung dari channel Cikgu Hasnitah. Siapa yang belum subscribe, sila tekan butang subscribe sebagai tanda sokongan kepada Cikgu Hasnitah. Cikgu Hasnitah sedang bertugas di SMK Bagan Jaya, Butterworth, Pulau Pinang. Kita akan belajar subjek Fizik tingkatan 4 dengan tajuk pada subtopik 5.5, momentum. Kelas ini akan bersiaran lebih kurang 1 jam. Sebelum kita teruskan kelas, suka cikgu ingatkan kepada semua pelajar dan penonton yang ingin menghantar komen, sila gunakan bahasa yang sopan, gambar profil yang bersesuaian untuk tontonan umum. Cikgu percaya semua yang hadir kelas pada petang ini merupakan pelajar-pelajar cemerlang dan mari kita tunjukkan disiplin yang baik. Link sijil akan diberikan pada hujung siaran nanti. So, anda boleh gunakan email e-didik, MyGuru, Jawi dan MOE untuk mengisikan link tersebut. So, sila fokuskan kepada mata pelajaran yang akan disampaikan oleh Cikgu Hasnitah. Semoga kelas ini pada petang ini dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh para pelajar. So, dengan ini saya serahkan kelas kepada Cikgu Hasnitah. Okey, terima kasih Mr. P. Boleh dengar saya ke? Boleh jelas? Okey, macam sangkut sedikit dekat sini tapi tak apa, saya harap semuanya berjalan lancar insya-Allah. Okay, jadi Assalamualaikum, salam semua pelajar dan guru yang sedang mengikuti rancangan ini. Okey, jadi Mr. P dah mulakan tadi. Jadi sebelum kita belajar dan yang beragama Islam, anda bolehlah bertafakur mengikut kepercayaan masing-masing. Al-Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Okey. Jadi kepada pelajar sebelum itu kita nak remind dulu Mr. P. Okey, cikgu ada sediakan slide PDF yang pelajar boleh muat turun dan cetak keluar. Anda boleh tengok rujuk link dia pada skrin sekarang. Cikgu juga kongsikan dan pada bahagian pin message ataupun pada video description di bawah. Jadi anda klik saja pada link berkenaan dan bolehlah print keluar sebagai rujukan. Okay, so for today we are going to discuss the next topic on momentum 2.5. Alright, okay. So before I started, so kita mulakan dahulu dengan ini adalah kelas jadual tuition kita pada minggu ini telah berlangsung pada Jumaat lepas, disampaikan oleh Cikgu Izian. Kelas untuk tingkatan 5, tajuk dia 2.3 tekanan gas. Jadi kepada yang terlepas kelas ini, jangan risau, anda boleh tonton semula di channel Cikgu Izian. Dan petang ini cikgu akan bincangkan bersama Mr. P topik 2.5 momentum untuk kelas DLP akan disampaikan dalam bahasa lah, bahan dia pun dalam bahasa. So those in DLP or non-DLP mode also can follow. Alright. Okay, so ini adalah barisan panitia Fizik SPM, sukarelawan Akademi Youtuber yang telah banyak menerbitkan video-video PDPC sama ada dalam bahasa Melayu ataupun dalam bahasa Inggeris.
Jadi kalau anda cari di YouTube itu memang anda boleh jumpa video-video daripada guru-guru berkenaan. Diharap apa yang dihasilkan ini membantulah pelajar dalam memahami fizik itu dengan lebih baik. Dan Mr. P tidak juga lupa ya, kita ada satu apps yang boleh dimuat turun oleh pelajar di Android masing-masing. Anda Google saja dekat Google Play Store itu Akademi Youtuber apps. Okay. Apa yang ada pada aplikasi ini, dia menghimpunkan lebih kurang 24,000 video pendidikan daripada prasekolah hinggalah ke pra-universiti. So boleh membantu anda dalam ulang kaji seharian. Okay. So students, without further ado, if you are ready, can you please type a bit at the live chat, and you can also introduce your name and from which school you are. Okay, dari perkenalkan nama, dari sekolah mana, di sekolah mana anda belajar. Okay, so this is 2.5 momentum, still under chapter 2, force and motion 1. Okay, so tajuk di pendek saja Mr. P, only consists of 2 content standard. The first one is to explain momentum, P as a product of no, not only to say it in verbally but must know how to write the definition in collision or explosion. Okay. Okay, so students, so let us begin with the first part. What is momentum? Apa itu momentum? Okay, ada tak siapa-siapa boleh type? Can you type a bit in the live chat? What is momentum? Okay, so if you refer your textbook, okay, momentum is defined as the product of mass and velocity. Apa itu momentum? Hasil darab jisim dan hal laju. Kalau dia tanya dalam soalan, okay, berikan maksud momentum. Apakah maksud momentum? Oh, tulis hasil darab jisim dengan hal laju. Okay, the product of mass and velocity. And in general, we understand that all moving object have momentum. Semua objek yang bergerak, mereka mempunyai momentum. Okay, product of mass and velocity. So semua objek ada jisim, semua objek yang bergerak juga ada hal laju, so mereka mempunyai momentum. Okay. And this is the equation for momentum. We determine from the definition P is momentum equal to mv. M is for mass and V refers to velocity. And student, momentum has both magnitude and direction. And it is vector lah, quantity vector. Okay, so itu yang pertama. Okay, now we understand every moving object has momentum. Okay, now second, the direction of momentum will be the same as the direction of velocity of an object. For example, the object is moved to the right, so the momentum is to the right. Okay, kalau objek itu bergerak ke kanan, maksudnya momentum dia adalah ke arah kanan. Dia bergerak ke kiri, momentum dia ke arah kiri. And second, object moving with high velocity or large mass will have a large momentum. Objek kalau dia ada bergerak dengan hal laju tinggi ataupun objek itu mempunyai jisim yang besar, maka momentum dia juga adalah besar. Since from and P also directly proportional to V. Momentum berkadar langsung dengan jisim, momentum juga berkadar langsung dengan hal laju. Boleh So I hope you are clear up to this point. Okay, mari kita tengok contoh di sini. Okay, for example, we have two types of vehicle. Ada dua jenis kenderaan, kereta ataupun truck. Saiz dia berbeza. But they are driven at the same velocity. Kalau dua-duanya dipandu pada hal laju yang sama, yang mana satu yang sukar dihentikan? Okay.
So yang mana satu? So definitely it will be truck. Truck or car will more difficult to be stopped if both are driven at the same velocity, because when a big truck moving with the velocity, so it will have a very huge momentum. So momentum yang besar inilah menyebabkan sukar untuk menghentikan truk berbanding dengan kereta yang mempunyai DC yang lebih kecil, so momentum dia pun lebih kecil. So truck with a larger mass will have a larger momentum, so it is more difficult to stop the truck compared to the car with the same mass. So we require longer time to stop a vehicle moving with a larger momentum. Okay, next, the mass of the vehicle 15 kg, but they are driven at the different velocity. Okay, first, it is at rest. First, it is at rest. So there is no momentum. Momentum is zero, okay, because velocity is zero. Sekarang dipandu pada hal laju yang lebih tinggi. So you will see it will move faster because it will have a greater momentum. And last, Okay, so para pelajar, saya rasa Cikgu Hasnitah the line ada sedikit masalah. So Cikgu Hasnitah akan pulang sebentar lagi. Okay, so mungkin ada masalah sedikit. So seperti yang tadi Cikgu Hasnitah sebut. So okay, so Cikgu Hasnitah sudah kembali. So Cikgu Hasnitah ada line. line saya tak berapa clear pula hari ni. Itu keluar daripada internet. Okay, saya share screen sekali lagi. Okay, I'm very sorry for the technical difficulties this afternoon. Okay, biasalah bila kita bersiaran langsung ada saja halangan dia. Okay, so never mind students. So I hope you are still with us. So kita sambung Mr. P. Ya, boleh Cikgu Hasnitah. Okay, so kita tahu ada dua faktor mempengaruhi momentum. There are two factors affect momentum. The first one is the mass. The other two factors affect momentum. Okay, next. Okay, so this is example of application of momentum concept in our daily life. Perhatikan apa yang boleh anda lihat pada GSP has a how to balance di sana. Ahli bomba lah bila nak padam api kan, air yang keluar daripada hujung itu dia keluar dengan tekanan yang sangat tinggi, so a very high speed, so membangi momentum ke belakang untuk pegang pos itu dengan lebih kuat lah, so dia jadi lebih stable. Okay, Mr. P boleh dengar saya ke masih sangkut-sangkut lagi Ada sangkut sikit. Boleh? Ada sangkut-sangkut sikit lah. Ada sangkut sikit Okay, tak apa, kita cuba lah. Okay, tak apa. Okay, so mari kita lihat satu contoh di sini. Okay, try to look at this example taken from your textbook on page 59. Okay, we have a lorry there with a mass 20,000 kg, move with a velocity of 22 meters per second. And then we have a car with a mass of 2,000 kg, move with a velocity of 30 meters per second. Okay, student, first you have to find the momentum for both lorry and car. Okay, cuba hitung berapa momentum untuk lorry, berapa momentum untuk kereta. Okay, soalan yang kedua, sekiranya lorry itu bergerak dengan hal laju yang sama dengan kereta, maksudnya pada 30 meter per saat, berapakah pula momentum lorry? So there are two questions here. First, find the momentum for both, and second, if the lorry now move with the same velocity as the car, so what will be the new momentum of the lorry? Okay, macam mana nak selesaikan masalah ini? Okay, I have guide you from earlier when you are dealing with calculation question. So there are 3 steps you can follow. First, you read through the question and extract all the given information. Keluarkan semua maklumat yang diberi. So ini maklumat yang kita ada untuk lorry. Diberi jisim dan hal laju, mass and velocity. Second, you determine which is the equation to be
apply, apa formula yang nak digunakan. And then third, you do the substitution and the solution. Find the solution and final answer must be together with the proper unit. Okay, so ini persamaan dia. So this is the mass for the lorry and its velocity. So the momentum will be 440,000 kilogram meter per second. Kilogram is from the mass, meter per second is from the velocity. Or momentum also written in the unit of Newton second. Okay. And for the car, same method. First, we list out all the given information. Mass is 2000 kg with the velocity of 30 meter per second. So this is the equation for momentum, P equal mv. Substitution, so you will find the momentum of the car will be 60,000 kilogram meter per second. Okay, or in standard notation, you can write 6 times 10 power of 4 kilogram meter per second. So if you compare these two, the lorry has a greater momentum compared to the mass because it has greater mass, and also even though the velocity is lower, but the mass is 100 times bigger compared to the car, so that's why it has a greater momentum. Okay, now to solve for B. Okay, find the momentum of the lorry if it is now moving with the same velocity of the car. Kalau sekarang laju dia sama dengan kereta, maksud dia 30 meter per saat. So find the new momentum of the lorry now. So similar solution. Okay, we extract all the given information. Second, we determine the equation to be applied, substitution, and write your final answer together with the appropriate unit. Okay, step dia mudah saja. So, anda tunjukkan jalan penyelesaian yang lengkap. So, anda akan peroleh markah yang lengkap juga. So, that is the tips. Itu salah satu tips dia. Alright, students. Okay, next. Okay, under this topic momentum, there is apply. It is called as a principle of conservation of momentum. Prinsip keabadian momentum. Conserve mean it doesn't change. Dia kekal, itu masuk keabadian. Dia tidak berubah. Okay. Seperti mana anda boleh lihat di sinilah. Okay, there are two objects equal to momentum with the velocity. It has a mass of 3,000 kg. So this is the initial momentum, 60,000. Okay, while the car is initially at rest, so the momentum is 0. So after collision, they'll move together, and this is the new momentum of the truck, which is 45,000. For the car is 15,000. If you add together, it will be equal to 60,000, equal to the total momentum before collision. So this is one example of principle of conservation of momentum. Momentum before equal to momentum after collision or explosion. Alright. Okay, so in words, this is how we write principle of conservation of momentum. Total momentum before collision is equal to the total momentum after collision if no external force acting on it. Okay, prinsip keabadian momentum menyatakan bahawa jumlah momentum sebelum pelanggaran adalah sama dengan jumlah momentum selepas pelanggaran sekiranya tidak ada daya luar bertindak ke atas sistem. Okay, nanti kita tengok contoh. Okay, so this is the first case involve conservation of momentum, pelanggaran kenyal. Okay, pelanggaran kenyal. Anda boleh tengok contoh di sana, dua objek sama ada datang daripada arah yang sama ataupun satu objek dalam keadaan bergerak, or they are coming from a different direction. Okay, so after collision, they move separately with a different velocity. Okay, so this is the condition before collision. We have ball A with the mass of m1 and initial velocity of u1 is going to collide with the ball B with m2 the mass and u2 is the initial velocity. Velocity of this is how we write the momentum. This is momentum before collision from the equation of P equal mv. So u1 ini initial velocity
for ball A, U2 initial velocity for ball. So equal to the total momentum after collision. Okay, the final momentum of ball A and final momentum of ball B. Alright, so total momentum before equal to total momentum after. Alright, okay, are you following me, students? So are you clear with the explanation so far? You can write in there. Why? Okay, hi. Okay, thank you for joining us. Okay, so this is another example, Mr. Pei, for principle of conservation of momentum involving elastic collision. Okay, if you can see there, 3 kg, another one with 1 kg is collide. So after the collision, they move separately with different final velocity. And we can calculate, this is the mass of the first ball, 3 kg. Initial velocity is 8 plus the momentum for the second ball with 1 kg moving with initial velocity of meter per second. Okay. And the momentum after collision, this is how we determine. So the mass is the same animation there. So when you total, it will be equal 28 kilogram meter per second. So by this, we have proved that momentum is conserved, okay, during elastic collision. All right. Okay. Okay. Now we have our second example. Okay, we have two cars there. Car A is going to collide with car B. Okay, car A moving with a higher velocity, 30 meter per second, is going to hit car B with a velocity of 20 meter per second in front of it. And the mass for each is given 100 kg for car A and 90 kg for car B. So the question asks you to find the velocity of car B after collision. I mean, what is the final velocity of car B after collision? Okay, how to find this? Okay, so before we find the answer, okay, Mr. P, what if we take a short break? Mr. P boleh dengar saya ke? Mic tak buka. Mic tak buka. Okay. Oh, okay. So ada Okay. putus-putus sedikit. Okay, so itulah, kita tak apa. mari. Okay, so kita berehat sebentar. Speaker lah, Okay. Okay, boleh.
Okey, so baiklah, jom kita teruskan bersama Cikgu Hasnitah. Silakan Cikgu. Okay, terima kasih Mr. Pei. Okay, student. Okay, so just now I gave you one example of question. So let us take a look for the solution. We have car A is going to hit car B, which is moved in front of it. So this is the information you are given. Mass of car A, this is the initial velocity of car A, VA, the final velocity for car A. Okay, MB is mass for car B, and UB is initial velocity for car B. So we are looking for final velocity of car B, VB. So how to do? So first you must understand this is a type of elastic collision where after the collision, both car are moved separately with a different velocity. So this is the related equation. Ini persamaan yang berkaitan dengan pelanggaran kenyal. Okay. Sekarang anda cuma masukkan gantian di tempat yang betul. You do the substitution in the correct places. Alright. Masukkan semua nilai. So we are looking for this VB, final velocity of car V. So it will be 25.56 meter per second. Okay, 25.56 meter per second. Okay, clear, right? Okay, senang saja, tak susah pun. Okay, now case 2. Okay, so still involve quantum, but this is run tak. So after the collision, what happened? They move with the same velocity, one common velocity. They are moving together with same velocity. So ini sebelum pelanggaran before collision, and this is the condition after collision. They move together with one final velocity. So how to write the momentum? Again, this is the momentum, total momentum. This is the total momentum after collision. Since they are moving with common velocity v, so m1 plus m2v is the equation on the equal to the right, boleh. Okay, so this is the third example related to the second case, inelastic collision. Okay, kita tengok soalan dia di sini. Kereta A, CCM dia sama 100 kg dengan hal laju awal 30 meter per saat, berlanggar dengan kereta B, CCM dia 90 kg, bergerak dengan hal laju 20 meter per saat. So, kereta A ditarik oleh kereta B selepas pelanggaran, means they are moving together after the collision. So, hitungkan hal laju sepunya common velocity for car A and car B after the collision. So since they are moving together after the collision, so they move with the same velocity of V. Okay, so how to do this? Again, the 3 steps, sama juga penyelesaian dia. First, we determine all the given information. Mass for car A, initial velocity for car A, mass for car B, initial velocity for car B. And we are looking for their common velocity, right? So how to do this? So this is the equation involving inelastic collision, students. Okay, total momentum before collision equal to total momentum after collision. Okay, so you do the substitution as usual. So finally V will be 25.26 meter per second. Okay, 25.26 meter per second. Okay. Okay, now the third case. Okay, the third case involving as explosion. Okay, explosion, what does it mean? Explosion refers to an object which is initially at rest, so breaks up into two or better. After explosion, they move separately in opposite direction. Okay, either one object moving berpecah kepada dua ataupun lebih bahagian dan bergerak pada arah. So how to determine momentum sebelum letupan? Total momentum before explosion is zero. Soalan cikgu ada Particles have sangkut any juga. momentum. Explosion
Okay. So, ya. Sangkut juga boleh. Sangkut no. Both moving separately. Okay. Okay. So this is how we write the equation for equal negative M2 V2. Okay. So magnitude dia sama, nilai dia sama, dia ada negative sign. Okay. 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 So contoh roket inilah kalau anda the rocket can move upwards. It is because the momentum of the gas propeller downwards. So it will push the rocket upward. So that's why if you calculate the momentum of the gas downwards direction, same like cuma arah dia pull the trigger, so the bullet will come out with a very high speed, very high recoil backward. So kesan daripada momentum ke hadapan itu akan menyebabkan hasilnya momentum ke belakang, menolak rifle itu ke belakang. Okay, ini another example of collision with direction. Okay. Okay, then. Okay, example 4 is this is the question involving explosion. Kita kira. Okay. Okay, so we have a gun here. This is the first condition before firing. Before firing mean the bullet and the gun is at the same position at once. So they have zero momentum. So after the bullet is fired, what happens? So the bullet will move forward momentum. So it will causes a backward momentum acting on the gun. Okay, so the question asks you to determine the velocity of the recoil of the gun after firing. So from this diagram, we have a few information we can get there. First, the mass of the gun is 2 gram. Okay, the mass of the bullet, mass of the bullet is 2 gram. The mass of the gun is 1 kg. Okay, then the bullet will move with 150 meter per second to the front or to the right. So find the recoil velocity of the bullet. Recoil means it moves at the opposite direction, backwards. Okay, so how to find? So we understand this case involve explosion. Okay, so again, this is the given information. Mass of bullet in kg. Remember, 2 gram, you convert into SI unit for mass is in kg. Okay, so the gun mg 1 kg. Initial total momentum of the gun and bullet is 0, and this is the final velocity of the bullet 150. So what is the final velocity of the gun? Okay, so we have all this info. Now this is the equation for explosion. Total momentum before collision 0, and this is the total momentum after explosion. So we bring one quantity to the front. So G ini represent the gun. Okay, a bullet represent, B represent the bullet. So since the bullet moving to the right, so we consider right motion as a positive motion. Okay, and the bullet recoil to the left, so we consider moving to the left as a negative motion. So you bring to this side, that's why we have negative sign there. Okay, second, next we do the substitution. Mass of the gun 1 kg, we are looking for this Vg, and mass of the bullet in kg 0.002. This is the velocity 150. So you will find the recoil velocity of the gun is negative 0.3 meter per second. Again, negative sign showing that it moved to the left or opposite direction with the bullet. Dia bergerak ke kiri bertentangan dengan arah gerakan peluru tadi. Okay, boleh faham Ini persamaan dia untuk case letupan. Keluarkan maklumat, kemudian ini persamaan dia, buat gantian dan akhirnya jawapan berserta unit yang tepat. Alright. Okay.
Okay, this is another example, Mr. Pei, for principle of conservation of momentum in our daily life. The ball is fired, so the cannon will dengan momentum yang sama dengan momentum bola meriam ke hadapan. Okay, ini these two cherry collide, and then ini lagi satu contoh. Okay. And this is a few application. Okay, if you can give me the name of ini, dia bergerak menggunakan aplikasi prinsip keabadian momentum lah. Okay, when the air is moved, dia akan menolak kenderaan ini ke hadapan. Ini kita panggil hovercraft lah. Okay, ini Newton's cradle. So kalau anda lihat, apabila ini ditarik dan dilepaskan, the momentum will be transferred to the other ball and causing the ball at the end, tenaga dia dipindahkan dari. Okey, mari kita tengoklah beberapa contoh. Okey, kelas kita petari macam laju sangat pula Mr. Pei. Cikgu saya harap pelajar dapat follow lah. Okey, kita dah sampai bahagian latihan contoh. Okay, a few example of question involving momentum. And student, if possible, maybe you can respond to us. Okay, this is example of SPM 2004 paper 2 on momentum. Soalan 2 lah kalau anda lihat di sana. Okay, we have a diagram there, shows a man standing on a stationary boat. He then jumps out of the boat onto the jetty. The boat move away from the jetty as he jump. Okay, kita tengok pada raja, ada seorang lelaki berdiri di atas sebuah bot yang pegun. Pegun mean tidak bergerak lah pada asalnya. Initially at rest, stationary. Lelaki itu kemudian melompat keluar dari bot itu ke jetty dan bot itu bergerak menjauhi jetty semasa lelaki itu melompat. Okay, so sebelum kita tengok soalan A dan soalan B, boleh tak pelajar respon apakah case yang terlibat dekat sini? What case involved here? Is this collision or explosion? Kalau collision, which collision? Elastic, inelastic collision or explosion? Adakah ini case pelanggaran kenyal, pelanggaran tak kenyal, ataupun adakah dia case letupan? Okay, which one? So tadi cikgu ada terangkan prinsip keabadian momentum melibatkan 3 case. Principle of conservation of momentum involving 3 cases. First, elastic collision. Second, inelastic collision. And third, explosion. So which case refers to this question? First, second or third? Yang mana satu? Yang mana satu? Kalau anda faham, mesti boleh jawab soalan ni. So this case is referred to yes, explosion. Case letupan yang ketiga. Okay, sebab bila lelaki gerak ke depan, bot itu dia akan bergerak ke belakang. So they are initially together. The boat and the man are initially together. So finally they are moving in the opposite direction. Okay, one moving to the front, another one moving backwards. So itu adalah case letupan. Okay, akhirnya kedua-duanya objek bergerak pada arah yang bertentangan. Okay, soalan pertama dia minta kita tuliskan, nyatakan prinsip fizik yang berkaitan dengan gerakan bot itu semasa lelaki itu melompat. Okay, they have you to state the principle involved, okay, in the movement of the boat as the man jump onto the jetty. So under this topic, there is only one principle we've applied. Ada satu prinsipal saja yang tadi pun cikgu ada terangkan. Mungkin tadi ada sedikit gangguan siaran. Okay, dapat, tapi tak apa, nanti anda boleh rujuk semula ataupun rujuk pada nota yang cikgu sediakan untuk memahami sepenuhnya lah apa yang cuba kita kongsikan pada petang ini. Okay, anyone? What is the physics principle involved in this situation? Apa nama prinsip yang berkaitan? Okay, so jawapan
Jawapan dia senang saja. Prinsip keabadian momentum. Okay, principle of conservation of momentum. Okay, please be aware when you spell conservation. Sebab apa Mr. P? Kadang-kadang pelajar ni banyak yang tulis principle of conversation. Biasa jumpa dalam jawapan conversation. Betul Principle of conversation of momentum. Salah. Conversation itu perbualan. Okay. So principle of conservation of momentum. Prinsip keabadian momentum. Kena tulis penuh lah. Principle of conservation of momentum. Okay, second question. The question asks you to explain why the boat moved away from the jetty when the man jumped. Mengapa bot itu bergerak menjauhi jetty semasa lelaki itu melompat? Satu markah saja, maksudnya dia penerangan yang pendek saja. Satu markah. Why do you think the boat move far away from the jetty when the man jumped? So tadi kita faham case dia adalah letupan. Okay, so this case involve explosion. So explosion mean the momentum of the first object forward will causes a backward momentum to the second object. So that's why they are moving in a separate direction. Itu point dia yang anda kena faham. Momentum objek yang pertama yang bergerak ke depan tu akan menghasilkan satu momentum magnitude yang sama pada arah yang bertentangan. Okay, so this is how we write. Okay, the forward momentum of the man equal to the backward momentum of the boat. Kenapa? Kenapa boat itu boleh bergerak ke belakang? Sebab dia bergerak dengan momentum yang sama. Okay, dengan momentum lelaki tadi ke hadapan. Okay, so this is the reason why. Alright. Okay, next. Okay, now calculation. Kita nak hitung pula berapa halaju boat itu apabila lelaki itu melompat. Okay, the mass of the man is given 50 kg. He jumped at the velocity of 2 meter per second. So this is the information given on the man, his mass and his velocity. For the boat, the mass is given 20 kg. So the velocity is unknown. You have to find. Kita nak hitung berapa halaju boat. Okay, so macam mana? Sama juga. So first, we understand this case involve explosion. Okay, case ini melibatkan case letupan. Okay. So ini adalah formula dia. Tadi kita dah data semua. M for man is 50 kg. And then velocity of the man 2 meter per second. Mass of the boat 20 kg. So this is the equation. Okay, negative MB VB equal to negative equal to MM VM. M ini stand for man. B ini stand for boat. Okay, so momentum boat ke kiri sama dengan momentum lelaki ke kanan. Okay, the momentum of the boat to the left equal to the momentum of the man to the right for explosion case. Alright. Okay, so we do the substitution. Mass of the boat 20 kg given. VB we want to find. Mass of the man is 50 and it moves with the velocity of 2 meter per second. Okay, solve for this. What is VB? Cuba hitung berapakah halaju boat. Okay, so this is a simple mathematics as well. Student, you have to be careful. Sometimes yang ini pun ada yang silap penyelesaiannya, even though it is a very simple mathematics, but a student can be careless. Kalau anda cuai di sini, kadang-kadang dia bagi terbalik Mr. P. Soalan ini sepatutnya tak berlaku lah. Right? So you do. So this is the final velocity of the boat. Ini adalah halaju boat. Negative 5 meter per second. Negative mean the boat moving to the left, opposite direction with the man. Okay. Right. Okay, and last question for this. Name one application. Bagi satu aplikasi prinsip fizik DA dalam bidang penerokaan angkasa lepas. You have to name one application of the physics principle stated in A in an exploration of outer space. If you remember in part A before, the answer is principle of conservation of momentum. So apa satu aplikasi yang berkaitan dengan prinsip tersebut yang kita boleh gunakan dalam bidang penerokaan angkasa lepas. Okay, so what is the thing we send outside the outer space that apply principle of conservation of momentum?
Jawapannya senang saja. I believe most students know this. You can write rocket or satellite. Okay, we send rocket or satellite using the concept of principle of conservation of momentum. There. Okay. Boleh Okay, dan ini adalah soalan yang kedua lah. Contoh untuk soalan esei. Soalan terakhir lah untuk hari ini kita pendek saja Mr. P. Okay, so this is the diagram show water rocket. Kadang-kadang dekat sekolah tu ada juga cikgu buat pertandingan pelajaran roket. Kita ada juga di peringkat negeri ataupun di peringkat kebangsaan. Okay. Bila sampai tajuk ni selalunya cikgu akan minta pelajar buat projek lah roket air di sekolah. Launcher kadang-kadang ada yang beli, ada sekolah juga yang hasilkan launcher sendiri menggunakan pam basikal dan sebagainya. Okay, so this is diagram shows you a water rocket. So we have given a few information from the list there. Inside we have a high pressure A. Dalam roket ni ada udara yang bertekanan tinggi dan di bawah dia itu ada juga air, water there, and down there is the pump, ada pump di bawah dia. Okay, soalan dia, okay, soalan ni anda boleh jumpa di mana? Di bahagian C, section C on modification. Soalan mereka cipta lah di bawah konstruk mereka cipta, 10 markah di bahagian C. Soalan nombor 11 yang wajib dijawab. Okay, so anda dikendaki memberi beberapa cadangan untuk mereka bentuk sebuah roket air dalam pertandingan sekolah untuk bergerak pada altitude yang lebih tinggi. Altitude mean ketinggian dari aras laut. Okay, mempunyai masa yang lebih lama di udara. So ini semua anda kena highlight, ni maklumat yang penting. Menggunakan pengetahuan tentang daya dan gerakan serta sifat bahan, terangkan cadangan itu berdasarkan aspek berikut. Okay, so you are required to give some suggestions. So give your suggestion, okay, to design a water rocket in school competition to move at higher altitude. So this is our aim. So the rocket must able to move at the higher altitude and have a longer time in the air. Okay, using the knowledge on forces and motion and the properties of material, explain suggestion based on the following aspects. So dia bagi 3 saja aspek dekat sini, maka dia 10. So berapa banyak kita nak tulis? Okay, ini lagi satu tips lah. This is another tips. Okay, first you have to give suggestion on the characteristic of the water rocket. Ciri-ciri roket air. So ciri-ciri roket air ni ada banyak anda boleh tuliskan. Either from the shape, from the size, from the mass and so on. Okay, so ada banyak benda yang kita boleh bagi. And then the angle of launching, sudut pelancaran. What is the best angle of launching? So it can travel further distance. Okay, and third, additional features that allow the rocket to stay longer in the air. Ciri-ciri tambahan yang membolehkan roket kekal lebih lama di udara. Ini pun anda boleh berikan lebih daripada satu ciri. Okay, whatever you think can help the rocket to stay longer in the air, you can give it as a suggestion. So, soalan ini dia tidak terhad kepada berapa poin anda kena tulis. You can write more than 5 point and more than 5 explanation. Not less than that. Ingat ya, jangan kurang daripada 5. Okay, so how to write first? Okay, so you can build up your table. For this question, you are recommended to write your answer in the form of table. Anda sangat digalakkan untuk menjawab dalam bentuk jadual. Senang pemeriksa nak tengok di mana poin yang kita boleh beri markah kepada calon. Okay, first, the first column is the modification. Pengubahsuaian, or you can write cadangan, suggestion, no problem, mana-mana pun boleh. Ini sebab reason ataupun penerangan or the explanation. So first we talk on the characteristic. Ciri-ciri. Yang pertama, the body of the rocket can be made from a stronger material. Gunakan bahan yang kuat untuk membina roket. Ini botol plastik yang kuat. Okay. So kenapa? Why must use strong material? So that it does not break easily in high pressure and when landing. Supaya bila kita pump tu, the high pressure get in, so it won't damage the bottle, the body. Dia tidak mudah pecah dalam tekanan tinggi dan semasa mendarat. Sebab bila dia mendarat itu, impact dia itu, kalau bahan itu kuat, so dia akan rosak sedikit saja. Dia kerosakan itu adalah minimal distortion on the body.
Okay, second, you can say on the mass, small mass. Jisim dia rendah. Kenapa perlu gunakan bahan yang berjisim rendah, small mass? So that it will be light, ringan. So roket itu dia ringan. Kalau anda belajar, nanti kita akan belajar di chapter seterusnya bab 6 F equal to MA. Bila jisim itu rendah, pecutan dia akan tinggi. Okay, and then the shape. This is all still under first aspect. Masih lagi aspek yang pertama. Okay, ciri, aerodynamic, the shape. Okay, the shape of the rocket. Bentuk dia larus, okay, or streamline. Why it must have this shape? So that to reduce air resistance. Boleh mengurangkan rintangan udara supaya dia boleh bergerak dengan lebih laju dan satu lagi lebih jauh lah, to reduce air resistance and increase the forward thrust. Alright. Okay, next you can talk about the angle of launching. Sudut pelancaran, biasanya kita pilih sudut optimum adalah pada 45 darjah. 45 degree angle of launching. So this is the best angle so the rocket can travel further distance in a projectile motion. Okay, boleh bergerak dengan lebih jauh pada sudut ini. Okay. Kalau anda guna sudut yang lebih rendah, 30, contoh 30 darjah, so dia akan pergi dekat sajalah. The distance will be shorter. Kalau anda guna sudut yang lebih tinggi, 65 yang dekat juga. Okay, so angle of launching. Okay, and also ini another characteristic, ini ciri-ciri tambahan. Okay, additional features you can add on your rocket. Attach fins at the tail, pasang sirip pada hujung roket. Selalunya kita pasang 3 atau 4, 3 or 4 fins at the tail of the rocket. Why do you think? Kenapa nak pasang sirip ini? Apa keperluan dia? So actually this is to help to give a balance for the roket, memberikan kestabilan kepada roket, so supaya dia boleh bergerak dengan lebih lancar, can move smoothly. So bila kita lancar roket tu, dia lebih stable, dia tidak berpusing ke kiri dan ke kanan. So bila dia stable tu, dia boleh pergi dengan lebih jauh lah. Okay, sebenarnya ada satu lagi siri cikgu tertinggal di sana. Anda juga boleh pasangkan payung terjun, parachute. Okay, sebab satu, kita nak dia kekal lama di udara. Okay, so you can add number 6 there, the 6 point, add parachute to the rocket. Pasangkan payung terjun pada roket, dan selalunya kita buat daripada plastik lah, a very light plastik. So sebab dia masa berada di udara itu adalah lebih lama, ataupun dia mendarat dengan lebih lambat lah, take longer time to land on the ground. Bila anda tuliskan sebab ni, ada satu tips dia, bila anda berikan penerangan, you don't write the same answer given in the question. Jangan tulis ayat yang sama yang diberikan dalam soalan. So kita ubah suai ayat dia beri maksud yang sama but not actually same with what stated in the question. Contoh, pasang tadi payung terjun supaya masa mendarat itu lebih panjang. So it took longer time for the rocket to land. Okay, so ini adalah contoh cadangan yang diberikan, ubah suaian untuk roket and together with the explanation for each. Okay, jadi rasanya itu saja untuk hari ini Mr. P. Kita habis, jarang-jarang sekali ni habis awal, selalunya kita 4. Okeylah, kita habis 5 minit lebih awal daripada biasa. Okay, so sebelum cikgu lupa, sekali lagi anda boleh tengoklah. Okay, you can get your copy, PDF copy for this lesson provided in the pin message there and also provided at the description video. Anda boleh muat turun, boleh cetak secara percuma saja Mr. P. Semua apa istimewa kelas kita ni, semua bahan kita beri secara percuma supaya boleh digunakan untuk pelajar-pelajar di luar sana sebagai rujukan tambahan lah di sekolah. Kita cikgu dah bagi banyak dah kat sekolah. So this is as additional module or additional bahan ulang kaji lah, revisional material. So
harapan dia kita dapat membantulah pelajar-pelajar kita untuk memahamilah topik ini dengan lebih baiklah. So cikgu rasa itu saja untuk hari ini. Minta maaf tadi atas gangguan internet yang tak berapa stable, tapi cikgu harap pelajar-pelajar dapatlah sedikit manfaat daripada apa yang kita kongsi pada petang ini. Okay, Mr. P pun dah share tu link sijil dekat sana. So pelajar yang join kelas pada hari ini, jangan lupalah dapatkan sijil anda, masukkan maklumat yang betul dan anda boleh simpanlah sijil ini sebagai collection, sebagai kenangan. Okay, so saya serahkan kembali kepada Mr. P. Silakan Mr. P. Okay, so terima kasih kepada Cikgu Hasnitah. So tanya dan terima kasih diucapkan kepada semua yang setia mengikuti kelas dari awal hinggalah ke saat ini. So sebelum kita tamatkan sesi siaran langsung ini, mohon tutup ruangan, cek klik butang subscribe dan aktifkan ikon loceng supaya kamu tidak terlepas sesi kelas Cikgu Hasnitah yang seterusnya. Sila klik like dan share like kelas kita hari ini kepada rakan-rakan di media sosial anda. Mudah-mudahan pelajar beroleh kebaikan di atas perkongsian tersebut. So jangan lupa ikuti kelas-kelas fizik seterusnya seperti pada hari Jumaat yang akan datang akan disampaikan oleh Cikgu Rosmawati, di mana subtopik yang akan sampaikan adalah 2.4 pasca prinsipal. So satu topik yang sama popular dengan soalan SPM paper 2. So seterusnya juga sokonglah saya. So kelas tingkatan 5 seperti Ahad hari ini 3.30 PM. So dan subtopik yang akan saya sampaikan adalah 2.6 daya. So layari portal www.akademiyoutuber.com untuk mendapatkan info terkini berkaitan kelas tuisyen PERCUMA AYU dan kongsikanlah kepada rakan-rakan dan guru di seluruh Malaysia. So sebelum cikgu tamatkan kelas, Cikgu Hasnitah ada apa tambahan lagi tentang info AYU kelas tertentu? Sedikit saja pada saya. Terima kasih. Okey, seperti yang Cikgu Mr. P sebutkan tadi, jangan lupa minggu depan kita ada lagi kelas pada hari Jumaat 9.30 malam. Jangan lupa 9.30 malam untuk tingkatan 4. Okey, tajuk dia tingkatan 5. Tajuk dia Basic Pascal 2.4 dan seperti biasa hari Ahad 3.30 minggu depan akan disambung oleh Mr. P 2.6. Force. Okay, satu tajuk yang menarik. Sebenarnya dia adalah kesinambungan daripada momentum juga dan anda nanti boleh tengoklah apa kaitan antara momentum and force. Okay, jadi sebelum tu kita nak ambil kesempatan yang Mr. P sebab peperiksaan SPM baru saja diumumkan baru-baru ini dan kita nak ucapkanlah tahniah kepada semua pelajar yang telah mendapat keputusan yang cemerlang. Ada juga beberapa pelajar yang PM kita, contohnya T-Vesh dia dapat A+, dan he said very thank you for all the online classes all this while. Itulah harapan kita, semoga kelas-kelas walaupun masa dia singkat saja 1 jam itu pada setiap minggu, tapi kalau anda manfaat dengan sebaiknya dia akan memberi impak yang besar sebenarnya. Jadi kepada yang tidak berjaya itu jangan putus asa. So this is not the end of the world. Sebenarnya SPM ini is just the starting point. Adalah langkah permulaan saja untuk masa depan anda. So banyak lagi cabaran yang anda akan lalui di masa hadapan. So yang penting anda kena teruskan usaha, kekalkan motivasi yang positif dan paling penting jangan sekali-kali berputus asa. Okay. So yang itulah yang berjaya kena maintain lah, yang tak berapa berjaya kena usaha lebih lagi untuk lebih cemerlang pada masa akan datang. Okay, so teruskan bersama dengan kami. Segala yang baik itu daripada Allah, yang segala kelemahan itu daripada kekurangan kami sendirilah. So teruskan bersama Akademi Youtuber untuk banyak lagi perkongsian dalam minggu yang akan datang. Okay, thank you Mr. P. Itu saja daripada saya. Okay, so terima kasih kepada semua penyokong Akademi Youtuber. Doakan kita terus kuat dan bersemangat untuk membantu dalam membangunkan pendidikan di Malaysia. Sekian daripada kami. So, jumpa lagi. Bye-bye.